أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم على قناتنا لو موند دي فلو. درس اليوم خصصناه لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، والذي سوف نتكلم فيه عن التعبير الكتابي sur la production écrite. واليوم سوف نتكلم عن الكوارث الطبيعية، وخصصناها بالنسبة للزلازل tremblement de terre زلزال. قبل أن نطلب من التلميذ إنجاز عمل كتابي كهذا، يجب أن يكون التلميذ على علم ببعض المفردات الخاصة بهذا الموضوع. Donc, il doit avoir un stock lexical qui concerne ce thème. فمثلا الأسماء، يجب التلميذ أن يعلم هذه الأسماء ويعرفها جيدا. Une catastrophe naturelle معناها كارثة طبيعية. Un tremblement de terre زلزال، هزة أرضية أو زلزال. les ruines الأنقاض. des secousses هزات أرضية، des secousses. les secouristes وهم رجال الإنقاذ. les secouristes. On a le nom suivant. les blessés هم الجرحى. les victimes هم الضحايا. les pompiers رجال الحماية المدنية. les médecins الأطباء، les médecins. des chiens dressés وهم كلاب مدربة. بالنسبة للأسماء. بالنسبة للأفعال، هناك الفيرب casser يحطمون أو يكسرون. transporter ينقل، فعل c'est un verbe. aider يساعد، aider. On a le verbe chercher يبحث، chercher. soigner يعالج. couper يقطع. Donc c'est des verbes. Les outils qu'on utilise dans un tremblement de terre. Donc on a des marteaux piqueurs pour casser les murs. C'est les pompiers qui utilisent ça. Des marteaux piqueurs. On a des scies à métaux. وهي مناشر للمعادن، منشار أو مناشر للمعادن. des pelles et des pioches وفؤوس. Donc, pour que l'élève produise un paragraphe en parlant d'un tremblement de terre, il doit savoir tous ces mots-là. لكي يتمكن التلميذ من كتابة فقرة عن الهزة الأرضية أو catastrophe naturelle، يجب أن يكون على علم ودراية بكل هذه الكلمات حتى يتسنى له كتابة هذه الفقرة. لنقرأ الموضوع المطلوب من التلاميذ الإجابة عنه أو كتابته. rédige ou bien écrit أكتب un texte court نصا قصيرا de 4 à 5 phrases من 4 إلى 5 جمل dans lequel tu expliques à tes camarades qui aident les personnes en cas d'un tremblement de terre. وفي هذا النص سوف تشرح لأصدقائك الكاميراد أو زملائك qui aide les personnes، من يساعد الأشخاص en cas d'un tremblement de terre، في حالة هزة أرضية. نلاحظ الكلمات التي
تكلمنا عنها سابقا، هنا tremblement de terre، وذكرنا هذه الكلمة أي هزة أرضية. n'oublie pas لا تنسى، n'oublie pas لا تنسى، n'oublie pas de donner un titre à ton texte، أي أن تعطي عنوانا لنصك القصير هذا الذي سوف تكتبه. conjuguer les verbes au présent de l'indicatif أي في المضارع. utiliser la troisième personne du pluriel، نستعمل الضمير الثالث، ضمير ثالث للجمع، c'est-à-dire il avec s. aide-toi de la boîte à outils، aide-toi de la boîte à outils، استعين أي استعين بعلبة الأدوات التي سوف نتكلم عنها فيما بعد. Et voici la boîte à outils que l'élève doit utiliser pour faire un petit texte. وهذه علبة الأدوات التي سوف يستعملها التلميذ. قلنا دي نوم، عندنا اسماء، وعندنا دي فيرب أفعال، ودي زوتي وسائل أدوات، ودي بريبوزيسيون حروف. بالنسبة للكلمات عندنا لي ميدسان، وقد رأينا من قبل لي ميدسان أطباء، لي هوين الأنقاذ، لي فيكتيم الضحايا، دي شيان تهيسي كلاب مدربة، لي بومبيي وهم رجال الحماية المدنية، لي بليسي الجرحى، لي بيرسون كوينسي الأشخاص العالقين، الأشخاص العالقين بين الأنقاض، الأشخاص العالقين. Pour les verbes, on a le verbe couper يقطع، on a casser كسر، aider يساعد، chercher يبحثوا، وsoigner يعالج. Les outils des marteaux piqueurs، on a مطارق هزازة، ودي سي à métaux، دي سي à métaux، وهي مناشر للمعادن. Les prépositions on a sous تحت et avec Donc à partir de cette boîte à outils, l'élève doit construire ses phrases pour faire son texte. Donc il doit commencer، donc il doit voir يجب أن يكون على علم بالأفعال التي لها علاقة مع الأسماء والأدوات. Par exemple le verbe couper، le verbe couper له علاقة مع la scie، des scies à métaux. Donc couper il a une relation avec des scies à métaux. Le verbe casser il a une relation avec له علاقة مع des marteaux piqueurs. Des marteaux piqueurs. Donc casser avec quoi? Casser avec des marteaux piqueurs. Couper avec quoi? Couper avec des scies à métaux. Le verbe soigner, qui soigne les victimes? Qui? Donc le souci c'est les médecins qui soignent les blessés. ومن هنا يستطيع التلميذ أن يطرح أسئلة ويجيب عنها بجمل ابتداء أو انطلاقا من هذا العلبة، علبة الأدوات. ومن خلال علبة الأدوات يمكن للتلميذ أن يتحصل على النص التالي: un tremblement de terre. هذا عنوان النص. Les pompiers aident les victimes. رجال الحماية المدنية يساعدون الضحايا. Ils cassent les murs avec des marteaux piqueurs. يهدمون أو يكسرون les murs الجدران avec des marteaux piqueurs بواسطة مطارق هزازة. Ils coupent les barres de fer ويقطعون الأعمدة الحديدية بواسطة des scies à métaux، مناشير حديدية للمعادن. Les médecins soignent les blessés، الأطباء يعالجون الجرحى. Des chiens dressés cherchent les personnes coincées sous les ruines. أنا كلاب مدربة تبحث عن أشخاص العالقين تحت الأنقاض. ويذكر النص: un tremblement de terre. Les pompiers aident les victimes. Ils cassent les
murs avec des marteaux piqueurs. Ils coupent les barres de fer avec des scies à métaux. Les médecins soignent les blessés. Des chiens dressés cherchent les personnes coincées sous les ruines. أقيم عملي سوف أرى هل وضعت عنوانا للنص؟ نعم وضعت عنوانا للنص. لاحظ أفعال، هل صرفت الأفعال في المضارع؟ نعم. aide, le verbe aider avec la troisième personne il aide ENT. Il coupe, le verbe couper, premier groupe, terminaison ENT. Soigne les médecins, parce que le sujet est pluriel, donc je vais le remplacer par il ou elle avec S. Donc ici c'est les médecins, je dis il soigne ENT. Des chiens dressés cherchent les chiens dressés, donc c'est un groupe nominal sujet, donc ENT terminaison ENT. donc تمكنت من تصريف الأفعال في الحاضر. Est-ce que j'ai utilisé la troisième personne du pluriel il avec S? Donc regardez, le sujet est au pluriel. Les pompiers aident les victimes. Et qui est-ce qui casse les murs avec des... C'est aussi les pompiers. Donc pour ne pas répéter le sujet, donc je vais le remplacer par un pronom. Je dis il avec S. Dans cette phrase aussi, qui est-ce qui coupe les barres de fer avec des scies à métaux? C'est les pompiers aussi. Donc j'ai remplacé le sujet avec un pronom personnel sujet pluriel. وهكذا أعزائنا المشاهدين نأتي إلى نهاية هذا الدرس، وأرجو أنكم قد استفدتم. وختاما لا تنسوا دعم قناتنا بالاشتراك فيها ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.